pulang. Saatnya kita makan bebek betutu guys. Masakan dari Mama Nata guys. Enak apa guys? Coba rasa guys. Sedapnya guys. Nasinya isi lope-lope guys. Coba rasa nasinya. Sambalnya guys. Tunggu. Ini cukup kecil namanya guys. Cukup kecil kantong. Guys. Gak nyesel guys. Ayo guys, buruan datang. Nasinya guys. Tunggu. Look at my tail, the most beautiful tail. Live happily.